अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद मंसूर और आज धमाका खेज मामला है और इंतखाबात पर धांधली के हवाले से तमाम सियासी जमातें हैं वो कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुस्लिम लीग नून को ये शिकवा है कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद उनकी सीटें, उनका मैंडेट चोरी किया गया है। पीटीआई जो है उसको खैबर पख्तूनख्वा तो ठीक मिल गया है, वो कहती है कि पंजाब और बाकी मुल्क में। पीपल्स पार्टी को भी पंजाब में और दीगर जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा में शिकवा है, इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। JUIF जो है वो तो पूरे मुल्क में कह रही है, इसी तरह जमात इस्लामी है, MQM का भी इसी तरह का यही मामला है। तो सूरत हाल क्या है? ये जो धांधली के इल्जामात ये तो चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन में अब इसके हवाले से कुछ केसेस हैं, वो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। लेकिन धमाका क्या हुआ? धमाका रावलपिंडी का कमिश्नर है लियाकत चट्ठा, उसने मीडिया को बुलाया और वहां पर अपने जमीर की आवाज उससे आगाह किया और कहा कि मैंने धांधली की है, मुझसे करवाई गई है। और बड़ा आपने देख लिया इस वक्त शोर शराबा है, एक तूफान है, उसके मुख्तलिफ उसने इल्जामात लगाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, और संगीन इल्जामात कि ये सारा जो एक पूरा इलेक्शन का एक है सिस्टम है, उस पर एक तरह से उसने खुदकुश हमला कर दिया। हम इसका जो रिबटल है वो तो हर जो जिसके ऊपर इल्जाम है वो देंगे, तहकीकात होंगी, चीजें सामने आएंगी कि हकीकत क्या है और सारा। लेकिन हमने इस हवाले से कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, हमारे जराए ने हमें इस सारे मामले के कुछ पहलू उनसे आगाह किया है और कुछ हकायक सामने आए हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं और ये एक साजिश के ताने बाने जो हैं वो उसमें नजर आ रहे हैं। मैं आपको जो स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कुछ तस्वीर हैं, उनके बारे में आगाह करेंगे। लियाकत चट्ठा है कौन और उसने ये क्यों किया, इसके पीछे क्या हो सकता है, कौन कौन से नाम इसमें सामने आ रहे हैं जिससे उसका ताल्लुक था, उससे पहले की जो मुलाकातें हैं वो सामने आ रही हैं कि ये अचानक तो नहीं हुआ, कुछ प्लानिंग है। क्योंकि उसकी 3 वीडियोज हैं, आप देखें, उसने अपने दफ्तर में की है, बाद में गाड़ी के पास, रटे रटाए जुमले हैं, एक ही जुमला बार बार वो कह रहा है। तो इसका मतलब यह है पूरी तैयारी के साथ आया। और लियाकत अली चट्ठा के बारे में जो सबसे पहली चीज जो भी सामने आई है, जो हमारे जराए ये बता रहे हैं कि ये PTI का इसने खेल खेला है और इसके शवाहद जो हैं और उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। क्यों हम ये बात कर रहे हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड देखें। PTI के दौर में उस्मान बुज़दार के करीबी था, फिर उसका जो ताल्लुक है वो प्रॉपर्टी माफियाज के साथ, टाइकोन्स के हैं प्रॉपर्टी के, उनके साथ। फिर जो कमिश्नर पिंडी की उसकी पोजीशन है, वहां पे उसने जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं लाहौर में भी हैं और सारी, उनके साथ उसकी हाउसिंग के शोबे की पोस्टिंग्स हैं पूरे उस्मान बुज़दार की। आप उसकी पोस्टिंग आप देखें जो जिसमें वो जहां जहां रहा है, उसमें सबसे अहम वो DG खान में कमिश्नर भी रहा, उस्मान बुज़दार ने उसको लगाया। उसके अलावा उसकी जो सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब का पुरकशिश ओहदा उसके पास रहा, DG पंजाब हाउसिंग का ओहदा उसके पास रहा, लैंड माफिया का वो एक पूरा उसका एक नेटवर्क है। और उसके ताने बाने PTI से, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, उस दौर में सारे उनके साथ हैं। फिर इसका एक जो कजन है वो भी PTI में MNA है। एक खातून से क्या ताल्लुक है, एक आप देख सकते हैं कि गैर मुल्की खातून है, ब्रिटिश नेशनल है। तो जनाब इनके साहबजादे की शादी वहां पे है और वहां भी PTI का जो UK में नेटवर्क है, जिसका वो कहता भी है कि मेरे जमीर है कि मुझे ओवरसीज पाकिस्तान का भी बड़ा प्रेशर है। तो जनाब ये प्रेशर है, वो उसका भी कोई रोल है। भारी इन्वेस्टमेंट है, कहां से आए ये पैसे, कैसे कमाए हैं उसने, तो ये सारी चीजें। फिर रिंग रोड का जो मामला आप देखें, ये कमिश्नर पिंडी है और रिंग रोड आपको नाजरीन याद होगा कि पिछले 4-5 साल में मुतद्दद मरतबा इसमें जो मुन्नत सलाही का भी नाम आता है, पंजाब के दीगर जो अकाबरीन है उनका भी है, उस्मान बुज़दार का खास तौर पे। तो रिंग रोड की इंक्वायरीज भी चल रही हैं, 12 केसेस हैं जिसमें लियाकत चट्ठा के खिलाफ है, मेगा करप्शन के केसेस हैं। और डिफेंस लाहौर फेज 8 में भी बड़े पैमाने पर इनके पास प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ ये सारा जो एक ताना बाना ये जोड़ा गया, इलेक्शन को ये इन्होंने फ्यूल दिया। देखिए पहले सारी जमातें एहतजाज कर रही हैं, धांधली के इल्जामात हैं, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबको मौका मिल गया। देखा, हम नहीं कहते थे कि सिर्फ पिंडी डिवीजन में 70-70 हजार की लीड, तो एक फ्यूल दे दिया। अब यहां से एक कैंपेन की बुनियाद, ये बिल्कुल उसी तरह है, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी और संगीन, ये नहीं है किसने उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है।
یہ بہت بڑی گیم ہوئی ہے, بہت بڑی سازش ہوئی ہے, پاکستان کے عام انتخابات پر یہ حملہ ہوا ہے, اور اس کو آپ دیکھیں کہ اداروں کو, چیف جسٹس کو نشانہ بنایا, قاضی فائز عیسیٰ کو خود آنا پڑا کہ اتنا سنگین الزام لگا دیا کہ انہوں نے بھی, ان کا کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ, آپ کا کوئی رابطہ ہوا ان کے ساتھ, اس الیکشن کے سارے دور میں آپ نے الزامات لگا دیے, الیکشن کمیشنر کے حوالے سے آپ کا کیا رول تھا, کمشنر کا رول نہیں بنتا. تو یہ ساری چیزیں پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے, جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا, بہو یو کے سے جڑے ہوئے حالات ہیں, پھر الرحمان گارڈن, پھر دوسری جو انویسٹمنٹس ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور شخصیات بھی اب اداروں نے کام شروع کر دیا. سینٹورس کے ایک فلیٹ کی بھی بات آ رہی ہے کہ وہاں موصوف کیا کرتے تھے, وہاں کیا گیمیں ہوتی تھیں, بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن, اس نے نقصان پہنچایا ہے, بہت بری طرح پہنچایا ہے, اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں, نون لیگ سے مریم اورنگزیب کو آپ نے سنا ہوگا, باقی بھی تمام پارٹیوں کی طرف سے, کہ یہ جو الزامات ہیں یا تو ثبوت لائیں. چیف جسٹس نے بھی یہی بات کی ہے کہ ثبوت لائیں, آپ کے پاس ثبوت ہے, یہ تو نہیں ہے منہ اٹھایا اور چیف جسٹس کے اوپر, چیف الیکشن کمشنر کے اوپر آپ نے الزامات لگا دیے. آپ کا اپنا کریکٹر کیا ہے, آپ نے مال بنایا ہوا ہے, آپ نے اس ملک میں اتنی کرپشن کی ہوئی ہے. یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پہلے یہ باتیں کیوں نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اب سب کی توجہ ادھر آئی ہے, ابھی تو الیکشن تھا, عدم استحکام تھا پورے ملک میں, الیکشن کو ایک کہا جا رہا تھا کہ یہ عدم استحکام سے ختم ہوگا, لیکن جنہوں نے اس پاکستان کے حالات کو ٹھیک نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے وہ لیاقت چٹھا کو سامنے لے کے آئے ہیں. آپ کو 2014 کا دھرنا بھی یاد ہوگا, اس وقت بھی ایک اسی طرح کی گیم ڈالی گئی تھی. سیکٹری جو ایڈیشنل سیکٹری تھے الیکشن کمیشن کے افسر تھے افضل خان, انہوں نے الزامات لگائے تھے. پھر اس دھرنے میں عمران خان صاحب اور پوری جماعت ان کی اسی کو بنیاد بنا کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس وقت کے, اور سارا الزامات لگتے تھے. بعد میں اس نے معافی بھی مانگ لی تھی کہ میں نے غلط الزامات لگائے تھے. تو لیاقت چٹھا کا ضمیر ایسے نہیں جاگا, یہ ضمیر ڈالروں سے جاگا ہے, پراپرٹی مافیا کے ذریعے جاگا ہے. اس میں بہت بڑی گیم ہوئی ہے, اور اس کے بعد اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس طرح کے الزامات لگا کے کوئی آئے اور پتلی گلی سے نکل جائے, 3 دن بعد کے پہلے اس نے ویزا لگوایا امریکہ کا, امریکہ جانا چاہ رہا ہے, تو جا, آپ امریکہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہاں پہ پھانسی دیں, میں نے بڑا غلط کام کیا ہے. بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے سسٹم کو اس نے نقصان پہنچایا ہے. نہ صرف اس نے, اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں, چاہے کوئی بھی اس میں آتا ہے, چاہے کوئی بھی آتا ہے, اس کا محاسبہ ہونا چاہیے, اس کی پکڑ ہونی چاہیے. الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا, یہ افسوسناک ہے. اس کا حل نکلنا چاہیے. ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ لیاقت چٹھا اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت لوگ ہیں. جہاں جہاں اس کی انویسٹمنٹس ہیں, جو اس کے پیچھے ہیں, اس کا کوئی کزن پی ٹی آئی میں ہے, اس کا عثمان بزدار سے تعلق ہے, اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی اب تو تم بتاؤ کہ یہ کہاں کی پیداوار تھا اور اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, اڈیالہ سے کیا تعلق ہے. ساری چیزیں اب سامنے آئیں گی, آنی چاہیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ واقعی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ الیکشن کے اوپر واقعی بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے, انتخابات کو متنازع بنانے پہ. اس کو ایسے کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے. سپریم کورٹ پہ نظریں ہیں, سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے.